सांसद मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो बकौल जनरल बाजवा के कल का कॉलम आया है और उसके ऊपर जो लिखा गया है कि इमरान खान को हटाना जरूरी था, नहीं तो मुल्क तबाह हो जाता। तो आज तो मुल्क ऑन द वर्ज ऑफ बैंक करप्सी आ गया, तो इमरान खान जिम्मेदार है या कोई और हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? यहाँ सवाल ये भी उठना चाहिए कि 2 दिन पहले की जो मुल्क के वजीर आजम है उनकी स्टेटमेंट है कि हुकूमत को पता ही नहीं है कि IMF ने उनसे कहाँ अंगूठे लगवा दिए। तो सवाल तो उनसे ये होना चाहिए था कि कहीं आइटम बम बेचने के पेपर्स पर अंगूठे तो नहीं लगा दिए इन लोगों ने। फिर एक और बात जो यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है कि पहले यहाँ पर भंगड़े डाले गए कि $1.6 मिलियन जो है हमें सैलाब ज़दगान के लिए मिल रहा है, फिर बताया गया $9 अरब आ रहा है, और आपने देखा है कि हर अखबार हर टीवी चैनल के ऊपर उसके ऐड चले। IMF ने इनसे ये पूछा है कि हमारे कर्ज के अलावा आप ये बताएं कि $8 अरब कहाँ से पूरे करेंगे। तो आपको पता है कि हुकूमत का जवाब क्या है? वो ये कह रही है कि दोस्त ममालिक से लेंगे, जो अभी IMF चेक कर रहा है, बाकी कमर्शियल कर्ज जो IMF नहीं मान रहा। तो तब हुकूमत ने उस पेरिस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करदा डॉलर्स का जिक्र क्यों नहीं किया? तो मुझे सिर्फ अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे आगे जाना चाहूंगा आलिया बीबी। मैं थोड़ा सा बात करना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ब्लेम गेम या हमने ये किया, मैं उसमें से जरा आगे निकलना चाहूंगा। एंड आई एम श्योर आप प्लीज मुझे हेल्प आउट करेंगी उस चीज में कि हम ब्लेम गेम से थोड़ा सा आगे निकलें और थोड़ा सा इसका हल तलाश करने की कोशिश करें। नाउ द सिचुएशन इज कि हम लोग 21 मरतबा, मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो 21 मरतबा IMF के प्रोग्राम में जा चुका है। अगर 21 मरतबा हम लोग IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं और हमारा जो एटीट्यूड है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हुक्मरान जमात हो, वो उनको भी देख ले, चाहे जो भी हो, जो किसी पार्टी से मुझे लेना देना नहीं है, जो भी पार्टी थी है या होगी वो भी हो, उनका एटीट्यूड क्या था या होगा वो उसको मैं ज़रा जहन में रखना चाहूँगा। अवाम का एटीट्यूड तो अवाम के लिए तो एक लाइन बनी हुई है कि जनाब अवाम ने कुर्बानी देनी है, सो अवाम तो कुर्बानी दे दे के बिल्कुल वो रह रू गए। सो बात ये है, सिर्फ मुझे जो आपसे जवाब चाहिए वो ये है कि क्या हम रियलिटी चेक बाय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे और अगर हम IMF के हॉस्पिटल में दाखिल हो चुके हैं तो हम अपनी मर्जी से तो काम नहीं कर सकते। सो अगर हम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से काम, तो इसमें ब्लेम गेम से आगे निकले। आप लोग अगर बैठ जाएं, अगर सपोजली आप कहते हैं कि आपके PTI के पास बहुत मेजॉरिटी है, आपके पास वोटर भी है, आपके पास सपोर्टर भी है, तो अगर आप लोग हुकूमत में कल आ जाते हैं तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू स्ट्रेटन दिस इकोनॉमी? कोई एक लाइनर बता सकेंगे आप? जी राना साहब, देखिए मेरी एक बात सुनिए, ये ब्लेम गेम नहीं है, ये फैक्ट्स है। ये फैक्ट्स इसलिए और अवाम को बताने इसलिए भी जरूरी है कि इन फैक्ट्स की रोशनी में आगे काम होता है। क्योंकि अब आपको अगर मैं जो बात करना चाहती हूँ बार बार जो इम्पोर्टेंट है, हम IMF के साथ नेगोशिएशन में बहुत बेहतर तौर पर काम कर सकते थे जब हमारे रिजर्व इस पर $2.9 बिलियन के ना हो रहे होते, और ये वो $2.9 बिलियन है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले $16.4 बिलियन था, और बाद में उसी $16.4 बिलियन में $5.5 बिलियन चाइनीज रोल ओवर है, IMF के पैसे हैं, ADB के पैसे हैं, बाकी AIIB के पैसे हैं। तो आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि हम जो इतनी सख्त शराइत मान रहे हैं, आज हम यहाँ पर ना बैठे होते। फिर उसके बाद जो यहाँ की सूरत हाल है, मैं क्यों ये बताना चाहती हूँ, और आपने कहा है वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए IMF के पास जाना, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जिस तरह से ये हमें ताने देते थे कि जी IMF PTI जो है डील हो गई है या हमने IMF के आगे गिरवी रखी है, हमें पता है कि ये मुआहदा होना चाहिए, लेकिन इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो उन शराइत पर हो रहा है जो अवाम के लिए कल को आइटम बम की तरह फूटेगा। अच्छा, अगर आप लोग हुकूमत में होते ही आप लोग हुकूमत में आ जाएंगे तो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? दैट इज व्हाट आई एम देखिए मेरी एक बात सुनने, बड़ी आसान सी बात थी, बहुत ही आसान सी बात थी कि जिस वक्त हमने 9 महीने जाया करके हम रशियन तेल बाय नहीं कर सके, यहाँ पर आटे का बोरान सर के ऊपर खड़ा है। 9 महीने पहले अगर हमने सस्ती गंदम ले ली होती तो आज अवाम इस तरह के हालात चले, मैं बिल्कुल मैं उस पे जाता हूँ। मैं जरा शेख साहब से एक चीज पूछ लूं। राशिद एक मिनट मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने दे। मुझे ये बता दे, $1 अरब हम आज ले लेते हैं, वो भी अगले 1 महीने तक
آنے کی امید ہے, کیونکہ ابھی تو یہ صرف یہاں پر پہنچے کہ میمورینڈم آ رہے ہیں, اس کے بعد ٹیکنیکل کنسلٹیشن ہوں گی, اسٹاف لیول تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں, اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوست ممالک اس پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. بٹ دا ریزن از کہ اس وقت کرنٹلی آپ کو اپنی ایل سیز کھلوانے کے لیے $5 بلین چاہیے, یعنی اگر میں نے اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہے تو مجھے کاٹن بیلز چاہیے. جناب آپ کے دور میں جو 0% پہ قرضے دیے گئے وہ جو ہے وہ $2 ارب جو ہے وہ کہاں گیا, وہ کہاں پہ یوز ہوا, کہاں پہ یوٹیلائز ہوا؟ صرف اس کا جواب دیجیے گا, پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. عالیہ بی بی عمران صاحب, میں اب کیا ان کو کہوں, مطلب بزرگ ہیں اور اگر یہ ایسی باتیں کریں گے تو مجھے اچھا تو نہیں لگے گا. نہیں آپ کریں نا, بزرگ ہیں تو انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے غلط بات کی ہے تب بھی بتا دیں. بات کر رہے ہیں, ایک منٹ, میں اسی منسٹری کا حصہ تھی, کامرس منسٹری کا حصہ تھی, انڈسٹری کی منسٹری کا حصہ تھی. اس $2 ارب کا نا آج حکومت یہ کھا رہی ہے کہ $32 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پر صورتحال یہ کہ اگر ہم نہ کرتے تو آج 22 انڈسٹریز جو ہیں موبائل مینوفیکچرنگ کی اور 26 انڈسٹریز آٹو موبائل کی نہ لگتی, جنہیں انہوں نے آتے ہی بند کرا دیے کیونکہ انہیں را مٹیریل نہیں مل رہا. مطلب مجھے ان لوگوں کی کبھی سوچ کیا ہے, ان لوگوں کی قابلیت تو خیر کبھی تھی ہی نہیں پی ایم ایل این میں, جو 35 سال کے بعد آج آ کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی فائنانس منسٹری کا بجٹ تو بنانے کے لیے کوئی الیکٹڈ بندہ ہی نہیں ہے. یہ سوال تو سب سے بڑی پہلی چارج شیٹ تو ان کے اوپر اپنی ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ان کے 85 میں جو منسٹر انہوں نے پوری ریکارڈ ورلڈ اچھا منسٹر پہ چلتے نہیں پہلے اس کا جواب لے لوں نا, انہوں نے آپ سے بات پوچھا ہے. مجھے اتنا بتا دیں کہ کارخانے بھی ہم لگا رہے تھے, ایکسپورٹ بھی ہم بڑھا رہے تھے, یہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہم لا رہے تھے, 57 لاکھ لوگوں کو صحت کارڈ بھی ہم دے رہے تھے, پناہ گاہیں بھی ہم کھول رہے تھے, لنگر خانے بھی ہم کھول رہے تھے, غریب کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, کامیاب جوان پروگرام بھی لگا رہے تھے. انہوں نے تو آ کر خزانہ بھرے ہوئے خزانے کو یہاں پر 2.9 پر لے آئے ہیں. ان کا بجٹ ڈیفیسٹ اگر میں آپ کو فگر ان کی بتاؤں تو ان کے بجٹ کے ڈیفیسٹ کے حالات کیا ہیں اس وقت, ان کے اپنے جو وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. یا میں ان لوگوں کو صرف اتنا بتا دوں کہ انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ اس وقت یہ حال کیا ہے کہ ملک کے اندر نہ تاجر خوش ہے نہ کسان خوش ہے, عوام تو ویسے ہی رول گئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, سارا خزانہ بھی لوٹ کے کھا گئے, عوام کو کوئی ریلیف آپ نے دیا نہیں. اور ایک آ کر یہ مجھے یہ سنا رہے کہ ہم نے جو بزنس مین کو, وہ بزنس مین نہ عالیہ حمزہ کا رشتہ دار تھا نہ عمران خان کا رشتہ دار تھا, اس کی رشتہ داری یہ تھی کہ ہم نے 55 لوگوں کو 55 لاکھ لوگوں کو, کہ ان کا جاب امپلائمنٹ ڈیٹا ہے, ہم نے ان لوگوں کو یہاں پر نوکریاں دی تھی, انڈسٹریلائزیشن کی تھی, ایکسپورٹ بڑھائی تھی.